Sant Andre MLA Viresh Borkar alleged several irregularities and corruption in giving permissions to the Bambolim project. TCP Minister Vishwajit Rane said that all permissions had been given according to Goa Land Development and Buildings rules. It is a settlement area under Regional Plan 2021, Rane asserted. Chief Minister Pramod Sawant intervened to say that no houses will be demolished and the road would be notified as public and to wells left outside the boundary wall. या रिपोर्टार आमचो लोकल पंचायत सरपंच आसलो, हांव आसलो आनी डेप्युटी टाउन प्लॅनरूय तुमचो आसलो, जो बांदोडकर म्हणून आसलो पळय तो. आतां स्पीकर सर, हो जो रोड आसा हांगा रोडार मेन्शन केल्लें आसा की हो रोड जो आसा तो श्री देवबाट जो देवबाटो आसा ते देवबाट आमचो वाडो आसा पळय थंय वयता नेवरा विलेज पंचायतीन आनी तितून स्पीकर सर 12 तारखेक हें केल्लें. तितून स्पीकर सर तेंच्यांनी मेन्शन केला, आमी वचून पळयलो तेन्ना 3 मिटराचो रोड आसलो आनी सायड तेका हें आसा ती आसली. स्पीकर सर हांगा क्लियर कट सांगता की थंय पक्का वेल आसली म्हणून. ओके, हेजेर दुसरें हांगा अनेक जी पॉन्ड आसा वेल थंय देवाचे सगळे देवस्थान जे आसा ते थंय करता ते आसले म्हणून दाखयल्ले आसा इन सर्वे नंबर 14/1. स्पीकर सर पण जे परमिशन ग्रांट केला तितून हे कांयच मेन्शन करूंक ना. दुसरें म्हटल्यार जी वेल आसा, जी रस्त्या सायडीक वेल आसा, ती वेल जी आसा स्पीकर ती पब्लीक वेल, ती नोटिफायड पब्लीक वेल. स्पीकर सर तिकाच कंपाऊंड वॉल मारला. दुसरे स्पीकर सर तो दुसरी वेल आसा ती दाखोवंक ना. बट जेन्ना आमी सायड इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना स्पीकर सर हें कळलें. सिंपल आसा, जो रोड कंप्लेन करता PWD की हो रोड जो आसा कंस्ट्रक्शन ऑफ दीस रोड इज इनलिगल आनी तो लोकलांक थंय धमकी दिता, तो सांगता की हो आपूण रोड बंद करतलो, हो रोड लागना म्हणून. तेन्ना TCPन कशी क्लियरन्स दिली, कित्याक तोच सांगता हो रोड जो आसा तो इनलिगल म्हणून. तो हांचो सगळे वयता आनी पुलीस स्टेशनान सगळे लोकलांक, आमच्या लोकलांक, गांवच्या लोकांक ताणें पुलीस स्टेशनार व्हेले. सो कसो सांगता स्पीकर सर हे क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय. कित्याक हांगा हांव एलेज करता स्पीकर हांव एलेज करता हे जे ऑफिसर आसा, जावं तो डेप्युटी टाउन प्लॅनर अशोक कुमार, हेणे करप्शनान इन्वॉल्व आसा. कित्याक ते पळयनासतना परमिशन दिल्ली आसा. कोणी तरी परमिशन मागतात, तो बायचे जे उलयता ते बाय ब्लॉक करूंक ना, हे ह्या तरेन आहा. आनी ह्या तरेन दोन्ही सायडीक तेका ना रे हांव उलोवन दी न्हू, तुवें सांगलें आपलो बिकॉज हे जे सगळे जे आसा त्यांनी बाउंड्री वॉलाक परमिशन जे मागल्या. आता हांवें मुख्यमंत्री कडेन बी चर्चा करतलो, जर PWDन ऑब्जेक्शन केलें तूं वचून FIR फायल कर डेप्युटी कलेक्टर कडेन, नो प्रॉब्लेम. आनी पुलीस मेन म्हणजे कित्याक स्पीकर सर की आयज तेणी ते जमीन ते रोड जो सोडला रिजनल प्लॅनान 10 मिटराचे वयर आसता तो रोडूच आमी दाखयतात, तेज्या पोनाचे रोड दाखयना. 2021च्या रिजनल प्लॅनान ते सेटलमेंट दाखयल्ले, त्यांनी परमिशन मागलेले ओनली फॉर बाउंड्री वॉल. बाय जे आसा इज एक्सेसिबल टू द विलेजर्स एंड ऑल्सो हियर. 3 मिटराचो रोड शेतकाऱ्या फार्मराक थंय शेतान वचपाक तेणी दाखयल्ले आसा. ह्यो फायली आमी ईज ऑफ डुईंग बिजनस ते ऑफिसर लेवलाचेर ते क्लियर केले वयता. इन्स्पेक्शन रिपोर्ट बी थंय आसता. स्पीकर सर आमी PWD लेटर बरयता की हे रोड नोटिफाय करपाक, म्हणजे तो रोड पब्लीक रोड म्हणून तो जातलो. ऑफिसरांचेर एक्शन घे. ऑफिसरान कांयच केलें ना, कितें करूं ना ऑफिसरान. अरे तुजो रिपोर्ट 2 रिपोर्ट सांगता, मिनिस्टर 2 रिपोर्ट सांगता, अशें कशें जाता मोठा हांव पळयता. हांव तुका परत एकदा हांगासर आमी घरा वाचोवपा खातीर आसा, लोकलांच्या एकट्याचें घर मोडचें ना. हांव स्पश्टपणे सांगता. कोण मोडटा म्हणजे कितें तर लोक जाला हो जो आसा कंप्लेन तेजी हांव पळयता. कोण कंप्लेन पुलीस स्टेशनान पावली कंप्लेन, हांव चौकशी करपा लायता. कितें जाला तें हांव चौकशी करपा लायता. Like, subscribe and get notified.